VOTA Number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, Amor Propio Ste. El first nominee del number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, Rolly Ledesma Macasaet, amo el antes presidente del SSS y GSIS y un verdadero sambuangueño. Na día de elección, una vota con el number 45 SSS GSIS Pensionado Party List na detrás de balota. Number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, el Party List de Zamboanga. Amor propio se. Political advertisement paid for and by SSS GSIS Pensionado Party List, 20 Landsberg Place Condominium, Tomas Morato, Quezon City. Tatak RMN. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy. Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Generosity o bukas palad, tatak Pilipino. Sa krisis nagkakaisa, hindi nag-aatubiling tumulong sa kapwa, pagbibigay ng pagkain at pagsasama sa oras ng paghihirap. Magkaroon kayo ng pag-ibig sa isa't isa nang walang pagkukunwari. Roma 12 Siyam. Generosity o bukas palad, ikaw ay Extraordinary Pinoy. Brought to you by MX3 Coffee and Tea. MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako si Rosalyn Tagadanao, na ay high blood ang akubana. Di na siya kaklaro mag-drive kay hanap. Galuha-luha og mamula ng iya mata samtang gamaniho. Pasalamat gyud mi sa iBerry, nakatabang sa iyang mata. Kaning iBerry, maoy nakatabang sa akong mata. Hapsayang ako pananaw. Inigsaka sa akong high blood kanang 150/100. Maghanap pod ang ako pananaw. Di na ko kaklaro drive. Dako ang ako pasalamat sa iBerry. iBerry papalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika. Kidney care time! Wala na ko mag-dialysis. Miyundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ining kidney care. Naayo man ang akong kuhan. Lawas, balik bang pag-kondisyon. Kini ng kidney care agam o gigamit para sa ija kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Tatak RMN. Maskin donde. Hasta cuando. Tatak RMN.